हेलो नमस्कार मु सोनाली स्वागत करुच्ची आपण मानक मो चैनल डालमा को। आज विश्वकर्मा पूजा मो पुओ मु आम दी जन बाहर छु ठाकुर देखबू टिके आम अपार्टमेंट भितर टिके बुलाबुली करूँ तापर घर को फेरबू हाथ में सानिटाइजर। चलतु मो संगे हाय बोले जाओ चलतु मो संगे। एठी रास्ताटा को ब्लॉक कर रखी कारण रास्तार सीमेंट दिया सुखीब सीमेंटा से ब्लॉक कर रखी। तो ठाकुर एसो एदिके एसो। पूजा सरी जाइछि। देखिले तो ठाकुर आमर केते सुंदर दिशुचंती बहुत बढ़िया भी सजा हेची। आज सब गाड़ी को परिष्कार करछंती समस्ते फूल माଳ देकी सजेइछंती पूजा करछंती बहुत भल लागुची। एठी देखंतु गाड़ी को भल करी धोई फूल माଳ पिंधैछंती पूजा करछंती। एठी गोटे नुआ गाड़ी किछि लोक नुआ गाड़ी भी किनिछंती। वर्तमान आम अपार्टमेंट भितर गोटे दुकान अच्छी ग्रोसरी शॉप एठी सब मिले सेठी जाऊँ टिके ये नबो चीज किछि किछि जिनस मिलेनी पुणी किछि किछि जिनस मिले। चलतु देखा एटा अवेलेबल अच्छी कि नहीं। एठी देखंतु आम अपार्टमेंट भितर दुकानटा दी जण अछंती तथापि लाइन रे छिड़ा हिछंती जो सोशल डिस्टेंसिंग सेटा ही मेंटेन करछंती। आमे भी अछु टिके दूर रे छिड़ा हिछु सेमानकर हेइ जिबा परे भीतर को पसिबो। তুমি কিছু নেবে কি একটা ব্লু লেস একটা গ্রিন লেস একটা লাল লেস দেখি নাও। একটা গ্রিন গ্রিন ব্লু আর লাল কি লেস ওটা নিয়ে এসো। এটা ডেট দেখতে হবে डेट देखी एदिके एदिके डेट আছে জানো 25 অগস্ট बिफोर 4 मंथ्स ठीक আছে। আর আর এই
এতে গোটা লেস আউ কোন আরটা কি নিয়েছো? কি লেস আর কি নিয়েছো? লেজি তো নিয়েছি। আর একটা কি নিয়েছিলে জানো? ওটা আঙ্কেল চিপস। আঙ্কেল চিপস তো লেজি। কি নিয়েছো বলে দাও? আঙ্কেল কি চিপস, কালারের? আঙ্কেল চিপস, একটা ব্লু কালারের লেস, একটা গ্রিন কালারের লেস আর একটা টমেটো। ওকে। এটা কিসের চিজ? এটা আমুলের। এটা কিন্তু স্লাইস, তাই না? স্লাইস ছাড়া আর কিছু নেই? না, এটাই আছে আমার কাছে এখন। ও, এটা ডেট চেক করে দাও। এটা এগুলো ধরো। ঠিক আছে। আর চকলেট ডেয়ারি মিল্ক দাও। 100 টাকা না 40 টাকা? হ্যাঁ, 100 টাকা। 100 টাকাটা দিয়ে দাও, একটা কিন্তু নাটসওয়ালা দেবে না। না শুধু প্লেন। প্লেন, হ্যাঁ। ডেটটা চেক করো। একটু যাবো? আসুন, কোনো অসুবিধা নেই। না ওটা আমি করে দিয়ে দিই কাছে। এই দেখন্তু ভিতরে কেতে জিনিস ଅଛି। বাবু জুতো পরে আসবে না। না, আসুন না, জুতো পাই কোনো অসুবিধা নেই। সাবধানে জানো, পেছনে পড়ে যাবে না। এই দেখন্তু কেতে জিনিস ଅଛି, ସବୁ আভেলেবল এଠି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାରକ ଭାଇ। তোমার মুখটাও একটু দেখিয়ে দিই লোকেদেরকে। চকলেট ଅଛି, কোল্ড ড্রিঙ্কস ଅଛି, ସବୁ আভেলেবল। যাহা খোঁজিবে এଠି পাইবে। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ହେଲା ଜାଣିକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇବା। ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେବାନି। 295 ওটা তোমার ইয়েতে লিখে দাও, ওটা পেটিএম বা গুগল পে করা হবে। আমাকে একটা মেসেজ করে দিও। তো ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ କିଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଅଣ୍ଡା, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ପାଉଁରୁଟି, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ରେଡ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଗାଡ଼ି, ସେଇଟା ବି ପୂଜା ହେଇଛି। ବାବୁ একটু আসতে হাঁটো। আস্তে আস্তে হাঁটো। ঠিক আছে, সামনে তাকিয়ে হাঁটো। বুঝতে পারবে নিজে। চশমাটা একটু তুলতে হবে। এপটে দেখন্তু সুইমিং পুলরে পানি ভর্তি। কেতবেলে ভিতরে যাইকি আপনাମାନଙ୍କୁ দেখেইবি। এটি ঠিক বুঝা যাওনি। পুଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ୱେଦରଟା ଏକଦମ ସନି ୱେଦର, ବହୁତ ଗରମ।
लास्ट किछि दिन खरा वर्षा ହେଇକି ଆଜି एकदम खरा पाग भल लगुच देखिले तो आम पूजा आम कॉम्प्लेक्स रे प्रत्येक पूजा बहुत बढ़िया रे हुए। ताले आजिर ब्लॉग टी आपण मानकु केमती लागिला निश्चिंत भाव में जनइबे। जदि भल लगी थाए ताले लाइक करिवे शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे मो चैनल को। ताले आज पे एतिकी आउ गोटे नुआ ब्लॉग नहीं पुणी थरे आसी।